before sa kada shooting drills nimo, ang unang buhatan nimo ang warm ups. Simple ning warm ups. 5 ka shot diri sa dunker spot, left right. Tag diri sa inside sa paint sa tubangan. 5 shots gyapon, 5 makes. Ang swish lang imo i-count sini ay pag-apil adto may hangyo kato mga shot nga pamatsag nimo daw chambal lang tingali atong mga shot nga yapon nimo, atong mga shot nga feel gid nimo, intention gid nimo nga ma-shot. Next sa warm ups nimo kay off the backboard tanan, na passboard nimo tanan. Diri sa low block, left and right yapon. Sa high block, diri sa may elbow, bank shot sa yapon nina, passboard nina yapon tanan, tag 5-5 yapon ka shot. Iguman nimo sa warm ups nimo, magsugod na kita sa main nga drills nimo nga ang focus natin diri kay ang sa shooting form lang. Ang sa una-una nga spot diri sa may tungod lang sa ring, focus na kita sa arc tag sa backspin sa atong bulay na diri lang sa tungod sa ring, ayaw sa ilawom sa ring, sa tungod lang sa ay sa ilawom sa ring, diri lang sa may tubangan sa ring. Then tag 5-5 gyapon ka shot himuon, atong shot lang gyapon nga swish, atong mga swak lang gyapon, atong mga hangyo watoy labot. Then guman si mo 5 atras ka sa katikang. Then sara focus ka dira sa shooting hand nimo. Why guide shooting hand lang. Ang bola naka-level lang diri sa may siko na diretso sa taas. Na usa lang ka solid nga motion, usa lang ka solid nga flow pataas. Na diretso. 5 gyapon ka shot himuon sa ni. Kuman sining 5 ka shot, atras ka usa. Sa gyapon katikang. Kay sara ang focus diri sara atong sa release point na. Pangita atong release point nimo kun di na tumubuwag ng imo guide, ang guide hand mo din tumubuwag imo pangitaon tag dito ka magsukad, dito ka mag-set. Then gamit lay power diri sa legs nga dili mo drop ang bola or ang siko, na dito rin na naka-steady lang imo kamot, diretso na diyan flick sa imo shooting hand na focus na sa backspin diri gyapon tag sa arc nimo. Then guman sa 5 atras ka usa. Sara dito gyapon sa release point pero mas ubos-ubos, hindi na tong ara pa ang imo guide hand para ma-practice gani ang individuality nila sa imo guide hand sa shooting hand, nga dili na mo flick imo guide o mo tabang pagduso imo guide. Same gyapon ni himuon diri, pare lang gyapon i-set nimo dito sa release point din flick. Tag practice release sa guide hand mo din atras usa. Then next sara practice kita sa atong flow sa atong shot. Gikan diri sa pocket nimo, nasa set point kad sa imo shot. Then usa lang kasulid nga flow. Usa lang kasulid nga motion pataas. Focus gyapon diri sa backspin, sa flick sa imo hand, pero ang pinaka-focus diri mo sa flow lang gayud. Ang sa flow, focus kita sa guide, ara gyapon ang guide, then atras ka usa. Sara practice kita sa pick up. Na usa lang ka pound mo right or left nga kamot imo gamiton ig pound, sunod pick up, dapat naka-practice nimo diri, ma-set nimo imo kamot nga human nimo pound, i-pick up nimo, naka-set na imo kamot para sa shooting nimo nga shooting form nimo. Then usa gyapon ka solid nga flow gyapon. Guman sa 5 atras gyapon ka usa. Ang next nimo mo diri, practice sa footwork nimo. Itos nimo diri sa right, then pick up, set and tail, practice ka set nimo sa tail nimo diri. Practice gyapon sa flow, practice gyapon sa pick up, practice gyapon sa release nimo. Na straight gyapon ang release natin diri mo. Guman sa mo 5 diri, himulat natin ini sa pikas, himulat natin sa wa. Guman sa mo 5 diri, himulat natin sa wa, mo gyapon ang himuon. Na itos gyapon nimo diri sa wa. Then pick up, naka-load na imo tail. May kusog na mo tail din, usa lang kasulid nga flow, dili kay i-pick up mo elevate ang sa hawak, i-pick up, naka-load na ang sa tail, naka-drop na ang hawak, diretso na siya pasaka. Then practice gyapon diri sa pick up nimo nga naka-set imo kamot, tag practice gyapon sa flow nimo nga why delay imo flow. Then guman sini, makahuman kita sa 5, practice kita transition naton. May involved na diri ang sa footwork nimo, do halos na tanan na gayud. Pick up, flow, set sa imo, pag set sa imo tail, pag set sa imo fingertips, sa spacing sa fingertips nimo, sa imo guide tag sa shooting hand mo. Tag usa gyapon sa kasulid nga flow gyapon himuon nga why delay.
Then kuha gyapon tayo 5. Okay, guman sina. Makalima na kita. Proceed na kita sa spot shooting.